جب تم گہری نیند میں ہوتے ہو تمہاری انا کہاں ہوتی ہے؟ وہ میں کہاں ہوتی ہے جسے تم میں کہتے ہو؟ بہت گہری نیند میں کہ جب خواب تک نہیں ہوتے اس وقت تمہارے تھاٹس، تمہاری سوچیں کہاں ہوتی ہیں؟ گہری نیند میں تمہاری کیا حدیں ہوتی ہیں؟ کس ذات، برادری، قوم، پیشے، صنف سے تم جڑے ہو؟ کیا رہ جاتا ہے؟ جس طرح گہری نیند میں تم نہیں رہ جاتے، اسی طرح گہری بیداری میں بھی تم کچھ نہیں رہ جاتے۔ گہری نیند میں تم میں بس ایک میں ہوں کا احساس رہ جاتا ہے، اور گہری بیداری میں بھی تم میں بس آئی ایم نیس رہ جاتا ہے۔ گہری نیند میں بھی تم سارے اپنے لیبل کھو دیتے ہو۔ تم نہ شوہر رہ جاتے ہو، نہ بیوی، نہ مالک، نہ ملازم، نہ امیر، نہ غریب۔ کوئی بھی لیبل تمہارے پاس نہیں رہ جاتا۔ گہری صوفیانہ بیداری میں بھی سارے لیبل کھو جاتے ہیں۔ عام لوگوں کی گہری نیند اور صوفی کی گہری بیداری دونوں میں ایک ہی واقعہ رونما ہوتا ہے۔ دونوں حالتوں میں تم پھیل کر کائناتوں پر محیط ہو جاتے ہو۔ دونوں حالتوں میں کچھ بھی مائنس یا جمع نہیں ہوتا، بس جو جھوٹ ہوتا ہے وہ کھو جاتا ہے، جو انا ہے وہ ڈھہ جاتی ہے۔ جیسے گہری نیند میں تم ریئل تم میں گم ہو جاتے ہو، صوفی ویسے ہی بیداری میں فطرت میں گم ہو جاتا ہے۔ پھر نیچر جو کرتی ہے اس کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کرتا۔ مذہب کی زبان میں اسی کو کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ وہ پھر ایکشن بھی کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ ڈگمگاتا نہیں ہے۔ وہ چلتا ہے مگر اس کے اندر کوئی ہوتا ہے جو رکا رہتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی میں بیٹھے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن آپ چل تو نہیں رہے ہوتے۔ آپ تو ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں مگر گاڑی چل رہی ہے۔ صوفی فطرت کی رواں دواں گاڑی میں بیٹھا ویسا ہی مسافر ہوتا ہے جو نیچر کے ساتھ چل رہا ہے، مگر اس کے اندر کوئی پوائنٹ ہے جو رکا ہوا ہے۔ وہ چل رہا ہے یا پھر رہا ہے، سوچ رہا ہے یا لوگوں سے مل رہا ہے، دکان پر بیٹھا ہے یا بڑھائی کا کام کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے یا ساکت بیٹھا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسا ہے جو رکنا جان گیا ہے، جو اسٹل ہونا جان گیا ہے۔ کچھ کرنے کی دھن اس میں نہیں رہی، کچھ ہونے کا جنون اس پر نہیں چڑھا ہے، کیونکہ جو وہ ہونے کو آیا تھا وہی وہ ہو گیا ہے۔ اب وہ ایکشن کرتا ہے مگر ڈوور کا کوئی خبط اس میں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ میں نے کیا، یہ خیال اس میں نہیں آتا۔ یہ ہے صوفی کی حالت کہ ایکشن تو ہوتا رہے مگر ایکٹر فنا ہو جائے۔ کبھی تم خود سے پوچھو کہ ہر وقت تم کچھ کر رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے کہاں پہنچوں گا؟ کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ تم کہتے ہو تم سانس لے رہے ہو۔ ایمانداری سے پوچھو، کیا تم سانس لے رہے ہو؟ تم کہتے ہو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ کبھی تم یہ دیکھ ہی نہیں پاتے کہ بھوک کھانا کھاتی ہے، پیاس پانی پیتی ہے، جسم سانس لیتا ہے۔ جب زندگی کے یہ بنیادی ترین کام تم نہیں کر رہے ہو تو جو تم کر رہے ہو اس پر تمہیں کیوں یہ خیال آتا ہے کہ تم کر رہے ہو؟ صوفی ایکشن کرتا ہے مگر اس میں ایکٹر کھو جاتا ہے۔ میں کر رہا ہوں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا۔ صوفی میں یہ ضد پیدا نہیں ہوتی کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کر کے ہی رہنا ہے۔ وہ گول نہیں بناتا اور گولز کے حصول کے پیچھے پاگل نہیں ہوتا۔ وہ ہونے کے کسی بھی نتیجے سے نہیں جڑتا۔ وہ کام کرتا ہے اور کام سے الگ ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے تم نے انسانوں کے دکھوں کے بارے میں؟ یہ سارے دکھ کیا ہیں کہ لوگ جو کرتے ہیں ان کے نتیجوں سے جڑ جاتے ہیں۔ میں نے کسی کی مدد کی
कोई भी मेरी मदद करे, मैंने किसी को इज्जत दी वो भी मेरी इज्जत करे, मैंने एहसान किया सामने वाला ममनून एहसान होने का ऐलान करे। तुम एक्शन करते हो और एक्शन के नतीजे के तौर पर तवक्कुआत से बंध जाते हो। सूफी किसी एक्शन से बंधा हुआ नहीं है। जिसने खुद को पा लिया वो फिर हर जगह खुदा देखता है। फिर उसके एक्शन के नतीजे में गम पैदा हो या सुख पैदा हो वो उसको भी कबूल करता है, मगर जुड़ता उससे भी नहीं। वो कभी बैठकर खुद से ये सवाल नहीं पूछता कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, क्यों जीऊं। तुम देखते हो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यही है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। कभी किसी फूल ने यह सवाल खुद से पूछा होगा कि मैं खिलूं क्यों। कभी किसी परिंदे ने यह सवाल उठाया होगा कि आसमान की वुसअतों में मेरा यूं उड़ना, इसका क्या मकसद है। कभी किसी गुलहरी ने अपने फुदकने के मकसद पर गौर किया होगा। मगर तुम वाहिद मखलूक हो जो नौकरी करो या दुकान पर बैठो, मस्जिद मंदिर में जाकर इबादत करो या डिग्री पाने जाओ, हमेशा यही सवाल करते हो, मेरे इस एक्शन का मकसद क्या है, इसका नतीजा क्या मिलेगा। तुम मकसद हो ये कभी तुम नहीं सोचते। मकसद क्या है? एक्शन के नतीजे से जुड़ना। मैं ये कर रहा हूं, इसका ये मकसद है। वो मकसद पूरा हो गया तो खुशी, पूरा ना हुआ तो गम। यही तुम्हारी खुशियों और गमों की सारी दास्तान है। सोचो, अगर तुम किसी सूफी की तरह एक एक्शन को करते और उसके नतीजे से ना जुड़ते तो किसी भी पेन एंड प्लेयर के साइकिल से तुम्हारा कोई वास्ता ना होता। अना को मगर एक्शन के होने से भी ज्यादा एक्शन के नताइज से दिलचस्पी होती है। देखते हो, तुम दफ्तर में बैठे काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दिमाग फौरन इस तरफ जाता है कि इसके नतीजे में मुझे क्या मिलेगा। तुम उस एक्शन के साथ जुड़ ही नहीं पाते। अना जुड़ना ही नहीं चाहती, ना ही अना मौजूदा लम्हे के किसी भी एक्ट से जुड़ना जानती है। क्योंकि जब आप इस वक्त में हो रहे एक्शन में मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं, महव हैं, तो फिर आप लम्हे मौजूद में हैं। और लम्हे मौजूद में आपके होने का मतलब ये है कि आप माजी या मुस्तकबिल में नहीं हैं। और माजी या मुस्तकबिल में ना होने का बस इतना सा मतलब है कि अब आप जी रहे हैं, आपके जरिए से अना नहीं जी रही। अना के दुख सुख माजी या मुस्तकबिल से जुड़े होते हैं, माजी और मुस्तकबिल के जो मुर्दा वक्त है। और क्योंकि अना बुनियादी तौर पर कोई जिंदा वजूद नहीं होती बल्कि मुर्दा सी एक थॉट फॉर्म है, तो वो उसी से यानी माजी और मुस्तकबिल से ही जुड़ सकती है। तुम जब लम्हे मौजूद में अपने किसी भी एक्शन, चाहे वो हाथ धोने जैसा छोटा सा एक्ट भी क्यों ना हो, उससे जुड़ते हो, मुकम्मल तौर पर हाजिर रहते हो, तो उस वक्त तुम मौजूद हो जाते हो। क्योंकि ये पल लम्हे मौजूद जिंदा हकीकत है, इसको जिंदगी ही एक्सपीरियंस कर सकती है। और तुम में मौजूद रूह वाहिद चीज है जो जिंदा है। इसीलिए सूफी कहते हैं कि जो दम गाफिर सो दम काफिर। जिस पल में आप कॉन्शियसली प्रेजेंट नहीं हैं, उस पल में आप खुदा के इनकारी हैं, क्योंकि खुदा जिंदगी है और आप इस पल से भागकर जिंदगी से इनकार कर रहे हैं। सूफी कहते हैं कि इस कायनात में जिंदा वजूद सिर्फ एक है और वो है खुदा। जिस दम तुम लम्हे मौजूद में बतौर जिंदगी मौजूद हो, जिस पल तुम गाफिल नहीं हो, कॉन्शियसली हर एक्ट कर रहे हो, उस वक्त तुम जिंदगी को महसूस कर रहे हो। और जिंदा इस कायनात में सिर्फ एक है, खुदा। इसलिए सूफियों के यहां सबसे बड़ी नेकी, बल्कि वाहिद नेकी, एक ही तसव्वुर की जाती है, हजूरी, अलर्ट प्रेजेंस, जिसमें आप अपने लम्हे मौजूद में मौजूद होते हैं।
मौलाना रूमी मसनवी के एक मिसरे में कहते हैं कि सूफी इस पल का बेटा होता है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता, उसका कोई माजी नहीं होता। जब तुम एक्शन करते हो और एक्शन से ही जुड़ जाते हो तो तुम उस पल में होते हो, लेकिन जब तुम एक्शन के नतीजे या उस एक्शन के माजी से जुड़ते हो तो उस वक्त तुम्हारी अना होती है, तुम नहीं होते। इस सारी बात का ये मतलब नहीं कि कुछ ना करो, इसका बस इतना सा मतलब है कि कुछ भी करने से तुम्हारे होने का कोई ताल्लुक नहीं। तुम किसी एक्शन के नतीजे से जुड़े कोई कठपुतली नहीं हो, तुम जिंदगी हो, वो जिंदगी जिसका तुम्हारे एक्शन के नताइज से कोई लेना देना नहीं। जब तुम जिंदगी में मकसद बनाते हो तो उसका यही मतलब होता है कि तुम्हें इस वक्त हो रहे एक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसके नतीजे में जो मिलेगा उससे तुम्हारा वास्ता है। यही तुम्हारे तालीमी निज़ाम का सबसे बड़ा मसला है। हर बच्चा आगे आने वाले इम्तिहान के लिए बैठा पढ़ रहा है, उसके जहन में ये आ ही नहीं रहा कि इस वक्त बैठकर पढ़ना खुद अपनी ज़ात में भी मकसद हो सकता है। और स्टूडेंट ही नहीं, इस समाज के हर पेशे, हर काम से जुड़ा हर शख्स अपने कामों के नतीजों से जुड़ा बैठा है। और यही आज के इंसान का सबसे बड़ा दुख है।